आपन वेट करता क्या किन क्वालिटी साड़ी देखाबा देखो এটা ডবল বর্ডর ব্লাউজ পিস अछि डबल बॉर्डर ब्लाउज पीस 6000 रुपया हिसाब दीजिए जन काम না দেখমা কেতে প্রাইস তো আমি জানি জन होलसेल प्राइस रे का देसु पूरा होलसेल प्राइस ही लागबा केना এটা দেখো এটা अच्छा ये फिर ब्लाउज पीस हसबा देखो पूरा कितने बढ़िया से मयूर साड़ी 8-9000 के डिजाइन ना है हंदा दीजिए देखो क्वालिटी डबल बॉर्डर মাত্র 3900 রে मात्र 3900 देखो चेक करू मते तो विश्वास ना लागबा না 3900 3900 टका देखो रेट भी डबल चेक करवा पड़ा लेकिन देखो सही प्राइस आपन लगी होलसेल प्राइस मात्र 3900 रे देखो डबल बॉर्डर विथ ब्लाउज पीस पर बॉर्डर डिजाइन तुमको जोहार और फिर तरह स्वागत आम रेमुंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो के आज भी फिर पहुँची गली न लक्ष्मी मेहर नानी घर के जेटा अच्छे आम रेमुंडा गाँव में बहुत क्वालिटी वाला सम्बलपुरी साड़ी मिली जाए बहुत कम कम दाम आप जानून आम रेमुंडा गाँव के सस्तार सम्बलपुरी साड़ी मिली जाऊँगी हैंड हिसाब कलेक्शन देखा फिर पहुँची गली दुकान के आज का बेस्ट क्वालिटी सम्बलपुरी साड़ी आसी गला 2-3 हफ्ताह दुकान साड़ी में देखिए बहुत पसंद कर बहुत सारा ऑर्डर करुचन जेहेतु बिहागुरिया सीजन स्टार्ट होगा बिहागुरिया स्पेशल हैंड हिसाब कलेक्शन देखा खास खास पहुँची गली आप देखुन जेनटा कि पसंद लगे तो केंदा कलेक्शन अच्छे के प्राइस मिलूचे आँ नुआ आसी से आगे देखा तो वीडियो के बिना काटिक देखुन बहुत क्वालिटी वाला और इंटरेस्टिंग ब्लॉगटे हवा सम्बलपुरी साड़ी दुकान के आसले किसी प्रकार सजाई आप बसिक देखिपारे देखुन केते सारा स्टॉक कॉटन साड़ी अच्छे ये सब नुआ नुआ कलेक्शन आसी जाइए आज यार देखुन केते बढ़िया बढ़िया साड़ी मैंने सजाई आज पाट साड़ी कलेक्शन देखुन वीडियो देखा खास कर बाहर कर जितनी सारा स्टॉक अच्छे सब नुआ नुआ कलेक्शन आप देखुन से पसंद करेंगे बिहागुरिया स्पेशल तो जाऊँ पचारमा तो दुई को फेर के स्वागत आम चैनल रे जय मां समले नमस्कार गाँटा रेमुंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ और आमर गाँ होचे जन रेमुंडा और जन लोकेशन है आमर घर रो दुकान तो एका घर रे अच्छे तो इनो जन लोकेशन है आमर जन रेमुंडा के कुम्हारपड़ा जन अच्छे कुम्हारपड़ा रे गणेश पूजा है मंडप बेले समस्त जानसन गणेश यज्ञ मंडप गले सबे जानबे हेनो जस्ट राइट साइड जन गलीटे अच्छे से गली भितर ही बरगढ़ आसबे बोले राइट साइड पड़बा भेड़न आरो जे आसबे बोले लेफ्ट साइड पड़बा आ फिर भी जदि जेन माने आसुजन नुआ लोग जेहेतु आपण माने तो जानि ना परन ऊपर दिया नंबर रे कॉल करबे बेले आपनको सीधा जिबे आपनको डायरेक्ट रिसीव करके आनबे आपण माने निजे बसिकरी सब दुकान देखि करी नहीं पारबे आ कागे पछराबे ना डायरेक्ट तांको कॉल करबे जे बेसी सुविधा बा आपण मानको मिसगाइड भी करि पारन इनके आसुजन बोले आपनको सेदिले बार बार कहै आसी जेन माने बासुजन कॉल करके आसबे एटा कॉल करके पूरा होलसेल प्राइस रे बहुत चीप प्राइस रे दिया चीप प्राइस रे आपण माने बेस्ट क्वालिटी सम्बलपुरी साड़ी गिनबार जे डायरेक्ट कॉल करूँ एटा तो जेन माने दुकान के आसबे तांको परचेज करबा जेन ऑनलाइन मंगाले पठासर कि हाँ जेन माने ऑनलाइन मंगाबे सेमान को भी पठाएसी जेन माने से माने पहला स्क्रीनशॉट देबे ऊपर दिया नंबर स्क्रीनशॉट देबे सेटा मोर व्हाट्सएप नंबर है आ फोन पे नंबर आ मतलब ये कॉलिंग नंबर पूरा सिंगल गुटे ही नंबर अछि आपन को कंफ्यूज हेबा ना ऊपर दिया नंबर रे कॉल करून आपन व्हाट्सएप रे स्क्रीनशॉट पठोन आ ऊपर दिया नंबर सब डिटेल रे पहुंचरोन आ एड्रेस पेमेंट हला बाद आपन कोन जे नथिला भी साड़ीटा आपन करके घर जा आराम से पहुंचीबा यानी हेजिटेशन हेबार नेनो कि किछि डरबार नेनो आमे एटा 2 वर्ष पाका पाके हे गलानो आमे सर्विस दोजु ऑनलाइन सर्विस दोजन किछि आज तक गुटे भी कंप्लेन नेनो और ट्रस्टेड सेलर आमे वीडियो जेतकी दिन बनाते लालु तांगर आज तक गुटे भी कंप्लेन नेनो आपण माने आसिकरी निजे निजे तो देखबे ता साथे ऑनलाइन मगे आपण एंग मुजा निश्चित हिसाब मगे पारबे एटा गुटे जेहेतु ट्रस्टेड सेलर आ बेसी जानकारी जदि चाहउजन ऊपर दिया नंबर रे कॉल करबे ऊपर दिया नंबर रे आपन पूरा डिटेलिंग रे बताबा तो आज के केन वैरायटी देखमा आज का 1800 रो देखामा आज का पाटो साड़ी के बेसी देबा जेहेतु बेसी पसंद करूछन और डिमांड भी आसुचे आ पाटो साड़ी केंदा रेट रे मिल जाउछ आपन कोन पाटो साड़ी हमर जेंटा अछि 5500 रो तो प्लेनटा मिली जिबा आपन मिक्सटा जेंटा आसी बुटी वाला आ गोटे 3000 वाला अछि गोटे 4000 वाला रे पूरा होलसेल प्राइस ने पूरा होलसेल प्राइस देखुन आपन माने आसुन डायरेक्ट होलसेल प्राइस रे आपन माने गिनी नै करी आपन माने व्यवहार करबे जेहेतु बिहागुरिया तो चलो बिना डिग्री स्टार्ट करमा देखमा तो पहला केटा देखमा 1800 रो स्टार्ट जेंडा देखुन तांकर एटा गुटे तांकर यानी गुटे बेस्ट डिजाइन निगलानो एटा मात्र 1800 टंका देखुन हाथ बुना साड़ी आपन माने दिया थवा लगी एटा पर्पल कलर रे अछि केते सुंदर दिछि देखुन मात्र 1800 टंका 1800 रे आसी जाउछि एटा माने देखुन कलर ऑप्शन माने बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी देखुन मात्र 1800 लेखा तारपर एटा गुटे देखुन केते बढ़िया डिजाइन टे एटा भी है 1800 एटा मयूर डिजाइन केते सुंदर दिछि देखुन साड़ी माने मात्र
1800 লেখা তারপরে এটা দেখুন নয়া ডিজাইনটা বাহারিছে এটা দেখো 2200 রে মিলি এটা দেখুন 2200 টাকা দেখুন শাইনিং টিকে দেখুন সে বড় শাড়ি লেখা দিচ্ছে লেকিন প্রাইস দেখুন মাত্র 2200 টাকা एक से एक डिजाइन एक से एक क्वालिटी शाड़ी देखबार पाइबे रेट बहुत चिप এটা হলো দেখুন আঁচল আর বডির দেখুন মাত্র 2200 টাকা এটা হাফ হাফ রে আছে এটা হাফ হাফ রয়েছে 2400 লাইট কলর গ্রিন কলর ডিপ গ্রিন কলর আছে দেখুন রেট দেখুন মাত্র 2400 টাকা কেতে বড়িয়া সুন্দর দিচ্ছে দেখুন এটা করে দাও এটা উঠে দেখুন এটা দেখুন এটা হলো আঁচল আর বডিটা দেখুন কেতে বড়িয়া দিশুছে এটা মাত্র 2500 রে মিলি যাবা মাত্র 2500 টাকা দেখুন শাড়ি দেখুন কেতে কলরফুল দিচ্ছে দেখুন রেট শুনুন মাত্র 2500 টাকা আজি ছোট ছোট শাড়ি মানে তো বহুত মানে ইউনিক কলর রে আসিছি ইউনিক কলর মানে বড় বড় শাড়ি রে যেন কলর মানে দিয়া আছে সে মানে পার্পল এটা দেখুন এটা বি দেখুন কেতে বড়িয়া নোয়া ডিজাইন কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন পুরা বড়িয়া লাগুছে তার দাম এটা মাত্র 2400 রে আছে কেতে সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র 2400 টাকা রে বিশ্বাস নালে আর দেখুন দেখুন বড় আঁচল আছে সে শাইনিং বড় আঁচল যেন আছে আর কলর দেখুন সে বড় শাড়ি লেখা কলর আউছে লেকিন প্রাইস একদম পুরা হোলসেল প্রাইস তার দাম এটা পড়বা 2700 2700 টাকা দেখুন বিশ্বাস নালে কেতে সস্তারে দেখুন কেतना কেনা শাড়ি আর কোয়ালিটি দেখুন রেড কলর भी अवेलेबल আছে দেখুন যাহা কি কলর बटरफ्लाई देखिए डिजाइन रो देखুন रेड कलर भी अवेलेबल আছে রেড কলরটা 2600 পড়বা 2600 দেখুন 800 টাকা কম কম দেখুন ডালা আঁচল আর বডি দেখুন গ্রিন কলর মাত্র 2500 রে মিলি যাবা মাত্র 2500 টাকারে দেখুন বিহাঘরিয়া লাগি আপন মানে কেতে সস্তা সস্তারে আপন মানে ঘিনি পারবে তাঙ্কর দোকানরু কেতে বড়িয়া বড়িয়া শাড়ি মিলি যাউছে আপন মানে আসুন আঁচল দেখো হোলসেল দাম রে ঘিনি পারবে আঁচল দেখলে তার বডি দেখুন কম দামিয়া শাড়ি দেখুন দেখুন কোয়ালিটি কলার অপশন भी আছে কলর অপশন भी अवेलेबल আছে এটার দাম কেতে কইলে কি এটা 2700 রে মিলি 2700 টাকার মিলি যাবা তিনটা কলার তিনটা কলর अवेलेबल আছে যাহা কিছু কলর পছন্দ লাগবা টিক মারি করে পঠো यहाँ तो ऑनलाइन सर्विस तो बढ़े दीजन यहाँ 2 दिन भीतर पहुँची जाऊे आप घर जाक जेन ऑर्डर करबे भी কেতে বড় হ্যান্ড देखो এটা आँचल आप देखो परभा डिजाइन रही है एत बढ़िया लगुच जे তার আগতে কলার আছে আর ভাড়ে परभा डिजाइन आ गोटे कलर भी अवेलेबल अच्छे তার লাইট কলারটি भी আছে लाइट कलर भी आसवा এটা দেখুন আঁচল এটা রামা গ্রিন কলর আছে এলা রামা গ্রিন কলর পুরা বড় শাড়ি লেখা দিচ্ছে দেখুন ডিজাইন একদম বেস্ট আছে মেহেদি কলার भी আছে মেহেন্দি কলর भी আসি এটা 2800 রে আসি 2800 টাকার দেখুন বিশ্বাস না লাগে যেন শাড়ি দেখুন 2800 টাকার কোয়ালিটি দেখুন কেতে ফাইন আছে তারপর দেখুন তার আঁচল পুরো বড় ডবল কলার লেখা আঁচল দেখলে এটা আর বডিটা দেখুন রামা গ্রিন কলর রয়েছে মাত্র 2900 রে আসি মাত্র 2900 টাকা দেখুন কোয়ালিটি আর কেন লেভেল শাড়ি আপনার ওয়েট করতে হন আগে আগে কেন কোয়ালিটির শাড়ি দেখাবার দেখুন এটা ডবল বর্ডার ব্লাউজ পিস আছে ডবল বর্ডার ব্লাউজ পিস 6000 উপরে আসবা যেটা দিচ্ছে যেন কাম হইছে না দেখমা কেতে প্রাইস তো আমি জানি জন হোলসেল প্রাইস রে কা দেসু পুরা হোলসেল প্রাইস ही লাগবা কেন এটা দেখো এটা আচ্ছা এতে फिर ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন পুরা কেতে বড়িয়া সে ময়ূর শাড়ি যে 8-9000 টাকা ডিজাইন না আছে হ্যান্ডা দিচ্ছে দেখুন কোয়ালিটি ডবল বর্ডার মাত্র 3900 রে মাত্র মাত্র 3900 দেখুন চেক করুন মতে তো বিশ্বাস না লাগবা না 3900 3900 টাকা দেখুন রেট भी डबल चेक करवार पड़ल लेकिन देखुन सही प्राइस आपन लगी होलसेल प्राइस मात्र 3900 रे देखुन डबल बॉर्डर विथ ब्लाउज पीस पर बॉर्डर डिजाइन रो काम हिजे तारपर देखुन এটা হলো দেখুন আঁচল দেখুন কেতে বড় আছে আর বডি রে দেখুন এক নম্বর লাগুছে মাত্র 3000 রে মিলি যাবে মাত্র 3000 টাকার দেখুন কোয়ালিটি শাড়ি টিকে দেখুন এটা গোটে দেখুন শাড়ি এটা भी দেখুন সব নন নন ডিজাইন আপডেট হয়ে যাচ্ছে সব নয়া নয়া আছে আঁচল দেখুন আর বডি দেখুন এটা भी টেরাকোটার যে ডিজাইন দিয়েছে এটা মাত্র 2900 রে 2900 টাকা দেখুন এটা কম দাম রে বাজেট রে দেখুন আপনারা বহুত সারা শাড়ি খুঁজুছন তারপর দেখুন কেতে সারা অপশন আর কেতে সারা কলর দেখুন খালি কলর কম রেট রে কলর দেখুন পুরা ডিপ ডিপ কলর আউছে দেখুন আপনার হেন্দা তার মানে হেন্দা ফাঁকা কলর না দেখুন কেন্দা কোয়ালিটি দিয়েছে দেখুন শাইনিং भी আউছে বঢ়িয়া लेकिन মাত্র 2800 রে মিলে 2800 টাকা দেখুন সুতা মানে भी দেখুন কেতে ফাইন আছে কম দাম হেলে भी क्वालिटी रे नो कॉम्प्रोमाइज ताको दुकान ए जे गोटे डिजाइन देखुन साड़ी মানে ডবল বর্ডার বড় বড় শাড়ি রে আছে হ্যাঁ এন্তা আঁচল भी দেইছি ডবল বর্ডার টাইপ র अब बॉडी देखुन डबल बॉर्डर टाइप रो आंचल आज केना साइन आउछ देखुन মাত্র 2800 রে মিলি मात्र 2800 टंका रे जबरदस्त क्वालिटी रो এটা গোটে দেখুন কেনতা কলর बेबी पिंक रो कलर टी देखुन से बॉर्ड साड़ी लेके दिछि देखुन पाटा साड़ी लेके आंचल देखुन आंचल भी पूरा क्वालिटी जबरदस्त लागुजे आ बॉडी रा देखुन
एक नंबर दीजिए देखो कलरटा एक नंबर लाला पूरा सांगे सांग पसंद कर दिबे देखो कम दाम के साड़ी हेले मात्र 3000 रे 3000 टंका देखो कम दाम के साड़ी हेले भी क्वालिटी आ कलर रे नो कॉम्प्रोमाइज এটা ওঠে না কোনটা इड़ा भी देखो आंचल बड़ साड़ी लेके आंचल एंता एंता आंचल एंता एंता साड़ी एतकी कम दाम रे आपण खुजुदबे कहीं ना पान हेले आपण माने होलसेल दाम रे घिनी नहीं पारबे आपण बिकले भी चलबा देखो जेतकी सस्ता रे मिली होजे পরভা ডিজাইন ইচ্ছা परभा डिजाइन गुटे जेन देखा दिला तार आउट कलर ऑप्शन देखो आंचल देखो एटा आंचल अलगा होजे देखो केते क्वालिटी दिचे तार आपण तो सम्बलपुरी शाड़ी रो इटा भी गोटे रहसी कि आपनकर गोटे शाड़ी रो रेट भी टिके टिके डिफर रहसी केनते लगी रे वाला तार आंचल तार बॉडी रो डिजाइन ऊपर भी काम ऊपर सब रेट माने डिफरेंट रहसी 100 200 से रहसी आपण माने सेटा मात्र एटा 2700 रे आसी 2700 टंका रे आसी बाबे तो जल्दी देखे दोछु आपण माने तार पूरा फोटो मागबे बेला आपण जदी बुकिंग करवा ली चाहो बाहर अछन बेला ডবল ডবল বি फोटो भी दिया हवा आपण को इडाला आंचल और डबल टेबल पीस एतार पूरा जेंटल कलर टे देखो देखो तीनटा सप्ताह আছে आ केते ऑफिशियल दिसु जे केते बढ़िया क्वालिटी दिचे कोन साड़ीटा तार दाम काना सब मात्र 2400 मात्र 2400 टका देखो विश्वास ना लगे अनबिलीवेबल प्राइस रे देखो आपन को मिली होचे 2400 टका रे साड़ी एटा नुआ एटा देखो नोहा डिजाइन आसी जा इसका प्राय सब ऑलमोस्ट नोआ नोआ डिजाइन ही देखा होजे आडाला आचला जेंटा रनिंग डिजाइन सेटा प्राय देखा होजे देखो एटा भी देखो केते बढ़िया सुंदर दिचे केते बढ़िया क्वालिटी लागु देखो साड़ीटा मात्र 2900 रे मिलबा एटा 2900 टका एटा देखो मेहंदी कलर रे छै आंचल इतर केते फाइन अछि आंचल देखो बड़ अछि भी आंचल आ बॉडी देखो एटा भी 2900 रे मिल जबा एटा भी 2900 टका रे मिली जबा एटा गुटे भी देखो केते बढ़िया दिचे एटा देखो आंचल देखो आय आय অলসো আগে আঁচল कैंसी साड़ी रो आंचल बाउनी ना परन देखो आंचल देखि लोग ही पसंद करसन साड़ी मानकर क्वालिटी आ देखो 3000 टका रे मिल जबा 3000 टका देखो कैंसी साड़ी रो गुटे भी आंचल बाउनी ना परन कलर क्वालिटी कलर कंट्रास्ट साड़ी रो डिजाइन एटा देखो एटा हला आंचल आ बॉडी रो देखो एक नंबर लागु देखो पर्पल कलर रे अछि तार पर देखो एटा गुटे भी केते बढ़िया डिजाइन गुटे एटा हला आंचल आ बॉडी देखो एटा दाम केते कहले कि केते बढ़िया दिसि देखो केनटे की एटा इतार दाम हबा एटा 2600 रे मिल 2600 टंका रे एटा देखो तार पर देखो आंचल কেনটা বড়িয়া আঁচল आ बॉडी देखो एटा भी नवा डिजाइन केते बढ़िया साइन आउची देखो एटा दाम केते हेतबा मिता लागु जे आपण मते तो लागु 3000 ऊपर हितबा बेलो ना मात्र 2700 रे मिल मात्र 2700 टंका रे देखो केते बढ़िया दिसि देखो एक नंबर वाला पूरा एक नंबर काम जेंडा है एटा भी गुटे देखो डबल धड़ी क्वालिटी वाला डबल धड़ी एटा देखो आंचल ডবল বড় লেখা না বড় সাইজ बोर्ड साड़ी लेके आंचल दीजिए आ बॉडी रे देखो एटा भी 2700 रे आसी जबा डबल बड़ 2700 टंका रे आसी जबा डबल बॉर्डर तार पर एटा गुटे देखो एटा देखो आंचल आ बॉडी रे देखो एक नंबर लागु जे एटा दाम कना आसबा 3000 रे आसी जबा 3000 टंका रे आसी जबा एटा गुटे भी देखो जबरदस्त क्वालिटी रो एटा देखो आंचल आ बॉडी रे देखो केते बढ़िया पूरा ऑफिशियल कलर गुना नवा डिजाइन टे आइया नवा कलर कॉम्बिनेशन नवा डिजाइन पैटर्न रे अछि देखो एटा दाम केते एटा गोटे देखो एटा मात्र 2800 रे आसी 2800 टंका देखो पूरा होलसेल प्राइस रे आपण माने घिनुन ए देखो ना अच्छा रामुंडा गाँ रो आपण एटा आंचल केतनी केते सस्ता रे संबलपुरी साड़ी मिलछि आपण माने आ बिहागरिया लिए जदी आउजन डायरेक्ट सीधा इनके ही आसुन पूरा सस्ता रो सस्ता दाम रे घिनि नि पारबे 2900 रे 2900 देखो 2900 टका रे आ लक्ष्मी मेहर नानी घर दुकान के आसबे बेला आपण माने बहुत बढ़िया सस्ता रे होलसेल दाम रे आपण माने संबलपुरी साड़ी घिनि निबे बिहागरिया रो ए टू जेड पाटो साड़ी नो नेकरी कॉटन साड़ी कम दाम के सब प्रकार कलेक्शन अवेलेबल रहउजे टेराकोटा डिजाइन रहउचे देखुन ब्लू कलर धड़ी आंचल आ रेड कलर रो साड़ी देखुन केते बढ़िया टेराकोटा डिजाइन है जेता दाम मात्र 2400 रे मिल मात्र 2400 टका देखुन विश्वास ना लगे कि कम इटा देखुन केते फाइन क्वालिटी ए देखो ना अच्छा इटा भी देखो ना आंचल पूरा जलू जे सब आंचल पूरा सुता बने टिके जा छर नहीं एतकी जबरदस्त काम एटा 3000 टका पड़बा इटा देखुन इता दाम 3000 टका ब्लाउज पीस वाला टिके देखि दम केतरा ब्लाउज पीस वाला तमे हमें तो जेना देखला प्राय यहां ब्लाउज पीस नते यहां देखुन ब्लाउज पीस थाई गरी साड़ी देखुन एटा देखुन आंचल आउ फाइन क्वालिटी आसी गला इति बहुत फाइन क्वालिटी एटा 4000 टका आ बॉडी देखुन इति ब्लाउज पीस आसी 4000 टका रे देखुन बिहावरिया लगी ई रेंज रो मिड रेंज रो बहुत चलसी साड़ी এটার আঁচল एटा आंचल देखुन তার আঁচল एटा देखुन इटा हला आंचल आ बॉडी देखुन केते बढ़िया पर्पल कलर रे छै एते भी ब्लाउज पीस आसीबा इटा दाम 4000 के हां एटा भी 4000 पड़बा तार पर देखुन बैलून वाला डिजाइन रामा ग्रीन कलर रो धड़ी आंचल एटा हला आंचल आ बॉडी रे देखुन केते बढ़िया बैलून धरी केते बढ़िया डिजाइन दे छै एटा 3800 3838 टका आ देखुन परभा डिजाइन रो छै एते साइन आउ जे देखुन
आंचल এটা देखिए পুরা শাইনিং আছে पूरा शाइनिंग पाट शाड़ी भाई दिसुची लाइट पड़ेगा पूरा चमक 4,500 4,500 टका देखुन एक्सीलेंट क्वालिटी रो संबलपुरी साड़ी देखुन परभा डिजाइन रे अपन आसुन नांगर घर के निया निया सब चॉइस करके नहीं पारबे बहुत बढ़िया दुकान ए कलर भी बहुत पसंद करसन ट्रस्टेड सेलरान इडा हला देखो आंचल आ बढ़िया ई कलर सबका चॉइस बहुत चलती कलर के एटा दाम এটা 3500 3500 टका दी सब ब्लाउज पीस आसबा तारपर देखमा इडा गुटे देखुन केते बढ़िया पूरा नवा डिजाइन 3D टाइप रे ଅଛି 3D टाइप रे अछि आंचल डी देखुन पूरा साड़ी रो कपड़ा देखला अपन वीडियो रे देखले जानी पका डिजाइन क्वालिटी आ चंदा चमक रही कपड़ा पूरा स्मूथ कपड़ा जिना 120 सूता जिना फाइन क्वालिटी रो संबलपुरी साड़ी इदा दाम এটা পড়বা 4000 টাকা 4000 टंका तारपर এটা গুটি দেখুন এটা হলা দেখুন आंचल खुले कि ना आ बॉडी खुली के देखला ही जानी पका भी तार क्वालिटी का रहउची जे পুরা অফিশিয়াল শাড়ি ऑफिशियल कलर ऑफिशियल क्वालिटी रो साड़ी মাত্র 3500 রে মিলি যাবা मात्र 3500 टंका रे मिली जीवा धारे सबटा धड़ी रे सफ्टा डिजाइन एरा देखो ना आंचल আঁচল ব্লাউজ পিস ब्लाउज पीस भी आसी बाती सफ्टा रे प्राय ब्लाउज पीस आसे ब्लाउज पीस आसबा देखो इटा भी बहुत पसंद कला देखो धड़ी रे सफ्टा डिजाइन इधर प्राइस 3800 3800 टका देखो पूरा जबरदस्त এটা নয়া ডিজাইন एटा गुटे नवा डिजाइन आसीगला देखो पूरा মাছো মাছো বর্ডর माछ धड़ी रे अछि देखो लेकिन दिस इज क्वालिटी এই বর্ডর মানে পছন্দ করছন হালি एटा आंचल आई बॉर्डर में सेलिब्रिटी चॉइस चलते देखो केड़े सुंदर आंचल देखि दिस इज देखो ना केते बढ़िया दिस इज आ बॉडी रे दिखे देखो नो ब्लाउज पिस भी अवेलेबल আছে ब्लाउज पीस भी आसपा क्वालिटी साड़ी एक नंबर दीजिए दादा মাত্র 6000 টাকা मात्र 6000 टका देखुन केन लेवल साड़ी मिली हो जे किसी ना भी जे देखबे तो 9000 10000 टा साड़ी पिनी जे बोलबे देखुन जेंदा दिसु दुबाजी साड़ीटा तार पर एटा गुटे देखुन बॉक्स पेट बॉक्स पैटर्न रहছে बॉक्स पैटर्न कहले चलबा हाफ पेरे पेरे कहले भी चलबा ना टाइप रहছে এটা आंचल आ बॉडी रे देखो जबरदस्त लागुची ता दाम মাত্র 4500 4500 टंका रे एक नंबर साड़ी तार पर एटा गुटे देखुन जोरदार लागुची एटा ला आंचल केते बढ़िया सुंदर पूरा नवा डिजाइन टे दाम कना आसबा এটা মাত্র 5000 রে মিলি যাবা मात्र 5000 टंका रे मिली जाबा देखो केते बढ़िया पेरे पेरे डिजाइन रे बॉक्स पैटर्न टाइप रो काम हिचे तार पर देखमा सबटा डिजाइन एटा गुटे देखुन गुटे दूसरा टाइप रो सफ्टाडे अछि देखुन पूरा बॉडी सारा सफ्टा अछि कलर भी देखुन गुटे यूनिक कलर टे अछि डाला देखुन आंचल ब्लाउज ना আছে এনো ব্লাউজ পিস पीस ना आसे যেহেতু সফটা মডেল টাইপ রে আছে তো এটা মাত্র मोठा कलर टाइप रो गुटे अलगा लागला साड़ीटा बढ़िया लागुची মাত্র 4300 রে মিলি যাবা मात्र 4300 टंका देखुन किन किस्म रो साड़ी तार पर देखमा এটা গোটে দেখুন तारपर एटा देखुन टेराकोटार देखुन डीएनटी ढाला आंचल आ बॉडी रे देखुन बहुत बढ़िया लागुची 5000 रे मिलबा यहाँ दे डबल बॉर्डर 5000 टंका रे मिली जीवा तारपर देखमा डबल बॉर्डर দেখুন পিঙ্ক কলর আরম্ভ এটা দেখুন डबल धड़ी रो क्वालिटी वाला पिंक कलर देखुन बेबी पिंक कलर रे आरंभ हो जे ढाला आंचल आ तार बॉडी देखुन डबल बॉर्डर रो क्वालिटी वाला 6000 रे 6000 टंका रे सब 6000 ई सब 6000 टंका रे आसी जीवा तारपर देखुन नोट टाइप रो माछ अछि ई सब 6000 टंका लगा जिंदा नेबे এটা গোটে দেখুন কেনতা কলরটি कलर वाला डिजाइन टे आ यूनिक कलर केते सुंदर दिचे साड़ी देखुन डबल बॉर्डर रो एक नंबर क्वालिटी आंचल भी देखुन केते बढ़िया लागुजे और बॉडी रे देखुन कलर डिजाइन हिगरी डबल बॉर्डर रो देखुन केते बढ़िया ठीक ऑल्सो अछि हाथी कलर थाइगरी एटा भी 6000 ने মাত্র 6000 এটা 6200 রে 6200 টাকা अपग्रेडेड मॉडल এটা দেখুন এটা গোটে দেখুন बॉर्डर केंदा काम है जे देखुन बॉर्डर भीतर काम है जे एटा आंचल देखुन आ बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लागुजे एटा दाम
এটা 6000 এটা ବି 6000 ଆସିଯିବ ତା ତ ଭରିଛେ କେତନିଟେ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ ତ କେତନି କେତେ ଭରି ଯେ ଆଜିକା ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାବାଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗି କହିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାବାଲେ ଆମେ লিমিটেড কটন ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣ ଘରକେ ভিজিট করবে বেলে বহুত সারা কটন ଶାଢ଼ୀ अवेलेबल আছে ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ବାছি ନେଇ পারবে আঁচল দেখুন କେତେ କ୍ୱାଲିଟି ଲାଗୁଛି ଆଚଲ আর বডি দেখুন যেতকি জলদি হবে আপনার মানে ঘরকে ভিজিট করবে বেলে সবু স্টক মানে পাইবে যেহেতু নূয়া নূয়া স্টক আসি যাইছে ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ସେ 8 ବର୍ଡର এটা গোটে নয়া কলর রয়েছে মেহেন্দি রে আটটা বর্ডর বেলা এটা হলো আঁচল আর বডিটা দেখুন হাফ হাফ রে আছে ମାତ୍ର 7000 মাত্র 7000 টঙ্কার দেখুন এক নম্বর লালা শাড়িটা আটটা বর্ডর থাইগরি এটা দেখুন ছটা বর্ডর বেলা শাড়ি এটা বিহাগরিয়া সিজন লাগে এই শাড়ি মানে বহুত ডিমান্ড এটা দেখুন তার বডিটা কলস ডিজাইন রে আছে ছটা ধড়ি রে আছে ফিরকে আঁচল দেখি দেখুন এটা দাম এটা 6800 রে 6800 টঙ্কারে তারপর দেখমা ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ବର୍ଡରରେ ସଫ୍ଟ আছে সিঙ্গেল বর্ডরে সফটা শাড়ি আর তিন ট্রিপল সফটা আছে নয়া ডিজাইন চল দেখো আঁচল দেখি দেখুন আর এটার তো কপড়া বহুত প্রিমিয়াম আছে বহুত বড়িয়া লালা এটা দেখুন সফটা থেকে এটা নয়া ডিজাইনের সবটাটি পানপতর সফটা আছে দেখুন ধড়ি ভিতরে সফটা আছে এটা দেখুন আঁচল আর তার ব্লাউজ পিস আর বডিটা দেখুন কেতে বড়িয়া কোয়ালিটি লাগুছে তার দাম মাত্র 7700 রে মিলি যাব মাত্র Double 7,700 টঙ্কার দেখুন ডবল বর্ডর উপরে নয়া স্টেডর সফটা এক নম্বর লালা কটন শাড়ির কলেকশন আজ তো কটন শাড়ির ভরপুর কলেকশন ভরিছে আপনার মানে ভিজিট করবে দেখি পারবে আজিকা দেখমা তার ପାଟ ଶାଢ଼ୀ এক্সক্লুসিভ পাট শাড়ি যেহেতু বিহাগরিয়া সিজন এখন যাই দেখমা यूनिक পাট শাড়ির কলেকশন যেটা আপনার মানে বহুত খুশ না বহুত কোয়ালিটি वाला শাড়ি মানে ଏଇଟା ପାଟଲି ପାଟ এটা পাটলি বোমকেই রে পাটলি রে ফির বমকেই কাম হইছে এটা আঁচল। আর বডি দেখুন এটা তার কোচরে খালি ডিজাইনটা এটা কোচরে ডিজাইনটা আছে ଏଇଟା বডিটা প্লেন আসবা দেখুন কেতে বড়িয়া দিছে এটা পাটলি পাট কোয়া যাচ্ছে এটার কলর এই কলর মানে এটা মাত্র 3000 রে মিলি যাচ্ছে প্রাইস দেখুন বহুত এফোর্ডেবল প্রাইস দেখুন মাত্র 3000 টাকা দেখুন মিলি যাচ্ছে কলর অপশন মিক্স পাট এটা মিক্স পাট পাটলি এটা কলর অপশন কলর অপশন মানে अवेलेबल আছে আপনাকে যেন কলর পছন্দ লাগুছে আপন মানে স্ক্রিনশট করে টিক মারিকি পঠাউছে তাଙ୍କୁ জানবালে সুবিধা হবা মাত্র 3000 টাকা দেখুন হোলসেল দাম রে মিলি যাউছে পাট শাড়ি মানে যদি ঘিনবার লাগি চাହୁଛନ୍ তাଙ୍କ দোকানে বঢ়িয়া বঢ়িয়া পাট শাড়ি বহুত কম কম দাম রে মিলি যাউছে আসুন পরচেজ করে নোন তারপর দেখমা এটা ଗୋଟେ নয়া ডিজাইন আছে ଏଇଟା ବି ପାଟ এটা সেটা বমকেই রে দিলা এটা বাঁধরে আছে এটা বাঁধরে আছে দেখুন পাটলিটা এটা দেখুন আচ্ছা এটা হলো আঁচল আর তার ব্লাউজ পিস বি আসি যাবে আর বডি দেখুন পাটলি ডিজাইনটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া পুরা হেভি কাম হয়েছে এটা দাম মাত্র 4000 রে আছে ଏଇଟା ବି କଲର ଅପସନ এটার भी কলর অপশন মানে দুই চারটা ভারি अवेलेबल আছে দেখুন এটা রয়্যাল ব্লু রে আছে রোস্ট কলর আছে এটা দাম 4000 কোলেকা কইলে না এটা গোটে এটা স্কাই ব্লু রে আছে এটা রয়্যাল ব্লু রে আছে চেঞ্জটা পছন্দ আছে স্ক্রিনশট করুন এটা স্ক্রিনশট করি করে পটালা টিক মারি করে আমি ফটো মানে বই পঠাই দেব পুরা ফটোটা বি पूरा अफोर्डेबल पूरा होलसेल प्राइस है হোলসেল প্রাইস দেখুন আপনার पूरा 4000 রে ही 4000 টাকা বেলে ভাবুন পাট শাড়ি বেলে বহুত বড় কথা হলে আমার রেমন্ডা গারে আপন দেখুন হোলসেল প্রাইসে আপন কিনি পারবে এটা বুটি পাট দেখুন এটা প্লেনটা প্ল্যানটা এটা হি এটা সবচেয়ে বিহাগর লাগি হি দরকার পড়ছি দরকার পড়ছে येलो कलर रानी कलर केनता लागुचे देखो আঁচল দেখুন কেতে হেভি আছে आ प्राइस भी पूरा अफोर्डेबल रहे एफोर्डेबल प्राइस আছে দেখুন কেতে ডবল কলর গুটে শাইনিং লাগুছে এটা মিক্স है कि प्योर है জনা না জিবা এটা মিক্স রে আছে मिक्स है देखुन जौना नहीं जीवर कितने फाइन क्वालिटी काम जी देखुन जौना ही ना पड़वा मिक्स है এটা দাম কেন আসবা মাত্র 5500 আছে মাত্র 5500 টাকা দেখুন কেন কোয়ালিটির শাড়ি তারপর দেখমা এটা গোটে এইটা কলর মানে বহুতটে মিলি যাবা এইটা গোটে দেখো এটা দেখুন কেনতা কলর নুয়া নুয়া কলর মানে তা মানে ইয়ান যেহেতু ডিমান্ডিং বেশি প্লেন রে প্লেন রে দেখো এটা দেখুন আঁচল মানে অরিজিনাল कहबे আর বডি দেখুন কেতে অরিজিনাল ভাই লাগুছে লেকিন শাইনিং টিকে দেখলে জানি বিনা পাবো ତାର ବି କଲର ମାନେ এটা ବି କଲର ମାନେ ଆସିବା ପ୍ରାଇସ୍ ସେମ୍ ରହିବା ନାଇଁ প্রাইস সেম ଆଚଲଟା ଗୋଟେ হুম ବଙ୍କେଇ ଆଚଲ ଦେଇଛି হুম হ্যাঁ এটা গোটে বঙ্কে চল দিছি হুম এটা দেখুন আঁচল আঁচল দেখুন বমকে পুতলির আঁচল কেতে হেভি কাম হয়েছে কেনতা পুরা পাখু দেখলে হি জানি পারবে কেতে সারা পুতলি আর কলর টিকে দেখুন মিক্স পাট
क्वालिटी तो मिक्स पाटर बहुत कलर आसला बहुत कलर ऑप्शन आसीबा बहुत भेराइटी आसीबा आपण माने विजिट करबे ले सब देखि पारबे वीडियो लंबा न हेबा बोले हम आपण को आईडिया दे देसु आपण माने एता मिलबा बोली जानि कि आपण धोरिया धोरिया न आसी नहीं पारबे एता दाम माने केते कहले कि এটা 5,500 पड़वा 5,500 पड़वा देखुन केते सारा कलर ऑप्शन देखुन गुटे डिजाइन रो साड़ी स्टॉक ताकटू बहुत सारा भरपूर अवेलेबल अछि तारपर देखमा मिक्स रे इआडे अछि आपण देखु छ रेमंडा गारो लक्ष्मी मेहर नानी घर दुकान रो एक्सक्लूसिव संबलपुरी साड़ी बिहागरिया स्पेशल आ यहाँ जे देखु एटा पाटो साड़ी डबल बॉर्डर रे देखुन मिक्स पाटो क्वालिटी वाला दिसु जे शाइनिंग देखुन जानी बिना पर ओरिजिनल की डुप्लीकेट बोली डुप्लीकेट तो कहने जे मिक्स पाटो जाला आचल और तार बॉडी रे देखुन डबल बॉर्डर देखुन केते बढ़िया कलर गुटे होचे एटा डबल बॉर्डर आपण माने घिनी पारबे तारपर देखमा एक से एक डिजाइन एक से एक क्वालिटी रो साड़ी ए देखुन धड़ी रे सफ्टा डिजाइन देखुन आचल अच्छा से भी सफ्टा आचल रे भी सफ्टा अछि देखुन पूरा पीस रे भी ब्लाउज पीस रे भी सफ्टा अछि पूरा सफ्टा वाला साड़ी वर्क अछि ब्लाउज पीस वर्क कले भी चलबा बॉडी रो काम देखुन पूरा हेवी काम अछि बॉडी सारा काम अछि पूरा डिटेलिंग के काम अछि एडा भी गुड पूरा नवा डिजाइन रे आसी जे केते साइन होछि देखुन मिक्स है कि प्योर है कन्फ्यूज है आपको कहले कि जानी पारबे एटा लगुन आचल एटा तार बॉडी रे देखुन टेराकोटा डिजाइन रे अछि केनता स्टाइल रे काम अछि देखुन आपण देखि नहीं पारबे लक्ष्मी मेहर नानी घर दुकान रो जेंडा এটা নয়া গোটে মিক্স রে আছে দেখুন मिक्स रे पूरा नवा आसी जे প্লেন কেনতা আছে प्लान ऊपर अछि देखुन एटा सेलिब्रिटी मान कर चॉइस एटा हमर जेना कॉटन रे थान ना देख संगे एटा पाटर रो थान है এটা বাকি আঁচলটা পাটো মুহ আছে पाटो मुह आसबा जेन पूरा प्योर पाटर रे आसी ब्लाउज रे वार আছে वार्क अछि देखुन जिना पाटर जिना पाटर ब्लाउज पीस वार्क एटा देखुन मॉडलिंग साड़ी जेंटा तार में मॉडल माने पिनसन सेलिब्रिटी माने पिनसन हेंडा टाइप रो टिके अलग टाइप रो पाटर जेन माने कोसन तांको ले कलेक्शन है इते बढ़िया दिचे देखुन टेराकोटा डिजाइन होचे रेड कलर होचे बहुत बढ़िया लागु ये कॉम्बिनेशन ना এটা মাত্র 11,000 রে 11,000 टंका राशि जीवा ब्लाउज पीस वार्क वाला है तारपर देखमा 45 कोटी 45 कोठी रो मॉडल ओरिजिनल ओरिजिनल 45 कोठी ला आचल आ बढ़िया देखुन प्योर पाटर देखुन केते चमक रही देखुन आपण माने घिनी पारे पूरा लाइट लागला बे चमकुचे तारपर देखमा पाटा साड़ी तांको निजे कलेक्शन देखासन आपण माने पूरा घिनबार मन नथिले भी घिनी नेबे जेन जेन साड़ी पूरा टॉप मॉडल रो जेंटा तमे हाई क्वालिटी एक नंबर साड़ी एटा देखुन एटा ला आचल टेराकोटा रो चक्कर माने अछि आचल देखुन आ बॉडी देखुन प्योर पाटर रो गुटे लाइट टिके देखुन पूरा ब्राइटनेस टिके पूरा बढ़ी जीवा संगे संगे मोबाइल रो देखुन केते हेवी लागु देखुन सफ्टा डिजाइन हेगरी पूरा बॉडी सारा सफ्टा तार पर एटा देखुन एटा गुटे भी देखुन रामा ग्रीन कलर रो से डबल चौड़ा धरिबे दिचे एटा देखुन आचल ब्लाउज रे वार আছে फिर ब्लाउज पीस वार्क अछि देखुन हेवी वार्क अछि एक नंबर लागु जे पाटा साड़ी रा बिहागरिया लागि एकदम बेस्ट पिन्ही कर बाहर दिवेला पछरो देबे केन आलो बोली हाई लेवल रो साड़ी देखुन बहुत अफोर्डेबल प्राइस रे अपन पूरा होलसेल प्राइस रे अपन में घिनी पारबे ताको दुकान अपन में स्क्रीनशॉट करू ऊपर दिया नंबर स्क्रीनशॉट पठै रो बुकिंग करू तारपर देखुन एटा आचल आ बॉडी देखो सफ्टा मॉडल रो पाटो साड़ी प्योर पाटो साड़ी आ कलर भी एकदम बेस्ट है कलर कंट्रास्ट भी तारपर देखमा ए गुड देखो हाफ टिश्यू देखो हाफ टिश्यू के फुल टिश्यू जानि ना पारो जेन कलर देई जेन जेटा এটা দেখুন আচল দেখুন এটা হাফ টিস্যু টিস্যু পুরা ব্লাউজ আর फिर ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন ডিজাইনার ম্যাক্সিমাম ব্লাউজ ডিজাইনার হি আছে ডিজাইনার যেটা তার আপন এটা কোণার্ক মন্দির র প্যাটার্ন রে আছে কোণার্ক চক অশোক স্তম্ভ এটা হাফ টিস্যু তারপর দেখমা এটা গুটে বি অরেঞ্জ কালার রে আছে অরেঞ্জ কালার রে আছে আমি তো জলদি জলদি দেখে দউছো আপন মানে তার पूरा फोटो वीडियो मागबे बेले भी आपन को दिया बा ऑनलाइन जदी बुकिंग करवा ले चाहो जे न थिले भी आपन को घर जाके सब साड़ी बना पहुंचे देमु এটা হলা আঁচল এতে भी ब्लाउज पीस ওয়ার্ক আছে एक नंबर लागु जे और बॉडीটা দেখুন बढ़िया लागु जे তারপরে দেখুন এটা অরিজিনাল রে আছে এটা অরিজিনাল পিওর পাটো এটা হাফ টিস্যু রে পিওর থিলা এটা দেখুন এটা আঁচল ব্লাউজ এটা फिर ब्लाउज पीस ওয়ার্ক वाला
एक से कलेक्शन हेवी कलेक्शन बिहागरिया स्पेशल कलर टिके देखो कंट्रास्ट तार पर देखमा अब देखु चार 2-3 पीस देखमा आमे तो बेसी ना देखो वीडियोटा जेहेतु ऑलरेडी लंबा हिसाब ना आपण माने बोर हियस देखो एटा केनता पूरा नवा डिजाइन यूनिक काम करा है ये देखो आंचल देखो केनता कलर माने भराई जे पर्पल टाइप रो कलर टे प्लस पीस एटा फिर ब्लाउज पीस वर्क आर बॉडी देखो कितने सुंदर लागुचे टेराकोटार चक्र मान थेगरी एक नंबर लागुचे कलेक्शन नवा नवा कलेक्शन पाट शाढ़ी रेव हो गलान जितकी जल्दी है आप आईटा देखो तांकर फेवरेट डिजाइन आईटा जिते बेले रॉयल ब्लू रे थोड़ा आसी जितकी स्टॉक आसले भी तांकर स्टॉक एदा तीनटा अछि रामा ग्रीन भी मिली जिबा रामा ग्रीन भी मिली जिबा जेहेतु नवा कलर रही आपको देखा हो जे आईटा बहुत ट्रेंडिंग रे चली जेटा पूर्वार में जाले भी रामा ग्रीन भी रानी भी अछि रानी कलर भी अवेलेबल अच्छे आपको जेन कलर पसंद लगे स्क्रीनशॉट करो ना टिक मारिक पठौन जे तांको जानवा लगी सुविधा बा कलर ऑप्शन देखो केते बढ़िया बढ़िया कलर केना दिसुई साड़ीटा तार पर गुटे देखो एटा भी हाफ टी शर्ट है ना एटा भी हाफ टी शर्ट केना दिसुई देखो पूरा डीप कलर रे अछि आ आंचल डाडी देखो क्वालिटी वाला आंचल एटा ब्लाउज पीस है तार ब्लाउज पीस भी गुटे लगा लागु छे आ बॉडीटा देखो पूरा नवा डिजाइन लेटेस्ट एटा हाफ टिशू मिक्स रे अछि हाफ टी शर्ट मिक्स रे एटा हां लेकिन किंतु जोना हमें जेहेतु ईमानदारी से समस्तन को कही करे जेहेतु काम करबार ट्रस्ट अछि हां तो सेते लेकिन हमें कोई दो क्लियर क्लियर कट तार में लोग जानी तो आपण माने जदी ना कहले जानी भी ना पर हे लेवल रो साड़ी देखो हाफ टिशू रो मिक्स साइड देखो इधर प्राइस कान रहबा इधर प्राइस रहबा 11000 11,000 टका देखो 11,000 टका रे हाफ टिशू रो मिक्स पाई जाउछन आपण माने खोजले भी कहीं ना पता ले आपण रेमंडा गारो घिनी पारबे देखो केते सस्ता रे केते बढ़िया बढ़िया साड़ी माने मिली जाउछे आ जेने साड़ी आपण माने ऑनलाइन बुकिंग करवाली चाहउछन स्क्रीनशॉट करू ऊपर देतबा नंबर रे स्क्रीनशॉट पठे आपण ऑनलाइन ऑर्डर करू 2 ରୁ 3 दिन भीतर आपण घर जाके पहुंचे जेन माने हमर रेमंडा असुजन घिनी ताको दुकान के ऊपर देतबा नंबर रे कॉल करबे बेला आपण को रास्ता घाट तार संगे गूगल मैप रे भी लोकेशन ता पठाबा तो आजर वीडियो आपण को केदाला कमेंट करू जदी भला लाइक करू शेयर करू चैनल के पहला तरह चैनल सब्सक्राइब करू तो वीडियो एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।